बहुत दिन पर मीट मोर हांडसे गोटे हाथ में करदे भागनी जब कलेज सलानी आम 2 वर्ष है कलेज सलानी आम आज भी समस्त एकाड़े आहरी पिला हाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर ब्लॉग जैसे मो भाई गोटे देखो ये हाय हाय कदे टाटा कदे बाय 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 कदे बाय बाय कदे भूत दे से आज भूत देखो जंदी ता बदन केम दे से हैं ए पो बाय बाय कदे भाई मान को बाय हाय हाय तो बोली जीवा हाँ कुआड़े जीवा हियाड़े कुआड़े कुआड़े भाई तो कौन मान निजक निजे से खाली बुड़ी पड़ी मैंने पाउडर सब आनी निजे बुले बुड़े पड़ी मैंने गोटे पाउडर बा सारी से पूरा ना कौन है चल जीवा भाई कौन है बोला भाई से तो देखुली तो आबे मार्केट तार भड़ा अच्छे तो भड़ा चली कौन कर चली लाइफ रे सुख दुख आज कौन कले आज डेट खोली कॉलेज कॉलेज खोली आज कॉलेज देखिए रुतबा आमर सरी तो कॉलेज आज कॉलेज भितर आमर 4 अलग देखियो कहीं कॉलेज जाए एक जाए आज फास्ट टाइम पे साइल है मोर जाऊँ सांग भी अच्छा के भणजा मोर जा स्कूल कॉलेज बनाई भंजा मामू मुझा मामू से मो भंजा आज भंजा तो मीट भी कर समस्त अलग ना क्या किए पूरा कॉलेज ट्राक्टर आम जानी जा आज आम कॉलेज भर पूरा पिकअप भाई रुतबा अलग हाँ ये भल लगुच ये कॉलेज आमर पूरा कॉलेज भर पूरा ये बुले आनू मास्टर कह कड़ा रे ये भर्ती कर बोले सी कौ कड़ा बोलुल कौन करी चलतु है मानक ठिया देखा आम शुभ कहीं शुभ से बड़े सब अच्छा रबड़ +3 एपटे एपटे आम बदमाश करा हुए आम गछ मूले देखिए गछ मूलटा मोर सब पिला आसवे गाड़ी आइला सब पिला आसवे से मान रख ना तो आसतु पिला समस्त देखिए आमती कौन मजा मस्ती चली पड़े ना मीट देखते से आउंट ओ भाई तो आसतु देखिए आमर देख ये जो नटी आम कौड़े बस देखे साइली से नटी भितर ये जो रूमटा रूम पछपट नटीटा था ए निके देते भाई भल था बहुत दिन पर मीट मोर हांडसे गोटे हाथ में करदे भागनी जब कलेज सलानी आम 2 वर्ष है कलेज सलानी आम आज भी समस्त एकाड़े आहरी पिला अच्छा आसीना भी नो बहुत दिन भेट भंडार खाली पूरी बोल दिया वर्ष पर मीट हुआ खुशी लगुच आसतु बाहर को गाड़ी बाहर को वाले कथा सी तो मुझे देखनी ना के से भरसा पावनी तो चलतु ये सांग सहित खटी कर घर को बाहर जर्नीटा आउट कौन देखा कंटिन्यू कर तो भाई ओपर जर्नी स्टार्ट है देखे साइल पटे डाण पटे बाम पटे बुट भाई हाई कर दी जन जाक हाई कर दिया तो कमेंट बढ़िया टाइम आईगला मोर कमेंट देखिए यादव भाई लिखी साइल के साइल भाई पूरा असुर साइल कथा तुमको कह यादव भाई की कौन सतरे असुर ना से कौन सी कह ना तू सी असुर ना कौन होगी
ସୁଧ ତୋର କଲେ ଭଲ ନା ଆମର ତ 30,000 ନଉଛି ଭଲ ତାଇଲେ ପୁରା ଅସୁର ସବୁ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ କରୁଛୁ ଟିକେ ସେ ପଛେ କଥା ହେଉଛି ତମେ କହିବି ତମ ରାଜା କରୁଛି ତ ଭାଇ ସାଇଲେ କଣ କହିବ ଭାଇ କି କଣ କହିବି ଯେ ତତେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଅସୁର ବୋଲି ଅସୁର ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ମେସେଜରେ କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯେ ମେସେଜରେ ଖାଲି ହାଲକା ମାନେ ଭାଇକି ଜଣେଇ ଦିଅ କଣଟା ପାଇଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଥାଉ କହିଦେ ଟିକେ କହିବନି ତ ଭାଇ ମତେ ସେ ପଛରେ କହୁଥିଲା ଯେ ମତେ ହୁଡୁଥିଲା ମତେ କହିଲା କହିଲା ପିଲା କିଏ କେମିତି କଣ କହିଲା ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଜଣେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଆଉ କହିଦେଲେ ଯଦି ଭାଇ କହିଦେଲେ ଭାଇଟାକୁ ଇଏ ମୋ ଜିଗିରି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରାକରି ଯାହା ବି ମାନିନିଅ ଗୋଟେ କାଣ୍ଡରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କି ହେଇଟା ଆମେ ଦିନ ଯାକ କଲେଜ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କଲି ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ ନା ମୁଁ ଯଦି ମୋତେ ଆଇଟା କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହିଁ ବାବୁ ବି ଯାଉ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଭଳି ଚାଲି ଯାଉ ଦିନ ଯାକର କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉ ଖରାପ ଟିକେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ତ ସେଥି ଯୋଉ ଏହା ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ କହିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବେ ଆଉ ହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ତ କିଛି କହିବେନି କାଲି ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହି ସମସ୍ତେ ଡୁଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ହଉ ୟା ତ ଭାଇ ମନେ କରି ଭାଇକୁ ପୁରା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ହେଲା ଭାଇର ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ତମ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସେ ଭାଇ ଯିବ ଘରକୁ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା ରାଜୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଆସେ ଆଉଛି ଆଉ ଆଜି ପଇସା ଦେବ ଇଏ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ଦବୁ ଆସେ ହଁ ଖାଇବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ କୋଉ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିବ ଏଇଠି ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହଁ ସେପଟେ ସାଇଲେ ତାତି ଯିବ ଏପଡ଼ିକା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ରେ ପୁଅ ଏ ପୁଅ ଚାବି ଦେଖିଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହଁ ଘୁଁ ସକାଳେ ଦେଖିଥିଲ କେମିତି ସଜ ହେଇଥିଲା ଏଇନେ କେମିତି ସଜ ହେଇଛି ଦେଖ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ନା ଖସି ପଡ଼ିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଘୁଁ ଖାଲି ଘୁଁ ବସି ତ ଭାଇ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆଇଯିବା ତାକୁ ଚାବି ଦେଖିଯିବା ସେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନିହାତି ତ ଚାଲ ଯିବା ଆସିବ ନେଇଯିବ ମତେ କ'ଣଟା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଚାଲ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଧରିକି ଆସିବା ଯିବା ହଉ ବୁଲି ସେ ଜାଣିଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାରିବ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବ କହିବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେ ମାରିଦେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ମାରିଦେ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ମାରି ତଳଟା ମାରିଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଦେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ମାରେ ଟାଟା କରେ ଟାଟା ବାଇ ବୋଲି ଯାଉଛି ଏଇ କ୍ୟାମେରା ବୋଲି ଯାଉଛି ବାବାଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିବା ତ ଖାଇଲାନି ଘରେ ଆସିକି ମା ପିଉଛି ଚା ମୁଁ କ'ଣଟା କଲେ ମା ତୁ ଖୁସି ହବ କହିଲୁ କହ କ'ଣଟା କଲେ ଖୁସି ହବ କହ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଠି ଯିବାନି ରେଡ଼ି ଆଉ ଆଗ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଯାହା କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣଟା ଯାହା ଥିବ ନା ପଇସା ଦରକାର କ'ଣ ଦରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫାଷ୍ଟ ପଇସା ହେଲେ ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହବ ଯେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଲା ପୁରା ଧମାକୁ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ ମାଆକୁ ଯେ କି ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ ସେ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ବୁଲେଇଯିବ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହବ ସେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ କରିଦେବେ ଯେ ସେ ଯିବ ବୁଲିକି ଆସିବ ଏଇଟା ମୋର ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କହୁଛି ଯେ ପଇସା ହବ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ ନେଇ ଦେଖିବେ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ବଚନ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ସତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ হয় নাই মম ମୋ ମାଆକୁ ପ୍ୟାର ସେ ଡାକେ ମମ୍
प्यार से डाके मो माँ को मम खुश मजा गोटे थाए आम भितर तो चलते जी ए लाइक एंड सब्सक्राइब करें कमेंट कर सब्सक्राइब करेंगे नुआ नुआ ब्लॉग आसूँ कंटिन्यू हो लगी रुहतु भिडियो आउ कौन भी कहबी आ चलते जी आज तो जर्नी आज कौ दिन आसो बंधु मोर भिडियो